Hi guys, welcome sa Dapitan City Jollibee. Nana sila Jollibee. Drive-thru, boss. Okay pa. Thank you. Dito nila no, aesthetic. Nindot stitik lang kuan. Pila. Alang, bago pa ko ng Jollibee, di daghan yung customer. Legit, yun ay tabi na magkwanto, fake to. Okay. Nice sila. Nice pa kay bago pa man. Bago pag mga pintan. Oh, nana sila Jollibee diri sa Dapitan City. Spaghetti, di pa spaghetti. Dili ko anak ganahan. Burger fries ay mga kay tuna pie. O fries. Right? Oo, then usag na tuna pie. Sir, wala po may tuna pie, sir. Burger na lang usapot. Burger lang gihapon, sir. Price na po. Ano ko ba? Burger lang. Big bat. Hotdog. Sir? Nama mo yung mango pie. Ma'am? Wala po may available, sir. Ang imong order, sir, is duha ka hamburger. Tuluan na lang ng Tulo ka hamburger po. And then po, tulo pod ka fries. tulo ka fries. Without drinks lang na siya. Thank you. Repeat na po yung order, sir. Tulo ka hamburger po, o tulo ka regular fries. 300 po tanan, sir. Proceed na po sa next window for payment po. Thank you. Thank you. Sila ka mga masalugan ko po. Wala inana. Morning concert ko kayang burger. Ano? Thank you. Good morning, sir. Good Yung morning. order, sir, kay tulo ka regular fries. Tulo kayang burger. Thank you. Thank you. Daghan kaing tao sa lugar. Sunta sila dyan. Zulay na. Aesthetic. Wala pag opening. Ano sa nag-opening dahil dili? Bago ko din sila ka-open. Na Fries. nagyan sila Jollibee. Ano yung pera? Wala na burger ma. Ato burger.